प्रभु श्री जगन्नाथ पुरी आसिले केमिति कृष्णଙ୍କ हृत्पिंड केमिति प्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ आत्मारे परिणत ହେଲା। प्रभुଙ୍କ देह अधा घड़ा ହେଲା केमिति केमिति कृष्णरू नीलमाधवरू ହେଲା जगन्नाथଙ୍କ विग्रह प्रतिष्ठा। आसंतु सांग माने जानिबा महाप्रभुंकर एही अलौकिक कथा तथा प्रभुंकर गुप्त रहस्य एही वीडियो माध्यम रे। सांग माने आपण माने समस्त जानिथिबे द्वापर जुगरे 18 दिन महाभारत युद्ध होइतिला पांडव आउ कौरव मानक मध्य रे, जार हर्ता कर्ता दैव विधाता थिले स्वयं प्रभु श्रीकृष्ण। युद्ध शेष में सत्य धर्म और न्याय तथा पांडव मानकर विजय होइतिला, अर्थात मिथ्या अधर्म और अन्याय तथा कौरव मानकर पराजय होइतिला। एथिसह एही विशाल युद्ध रे कौरव वंशर 100 पुत्रंकर मृत्यु होइतिला। कौरव मानकर माता गांधारी निज पुत्र मानंकु हराई दुखरे म्रियमाण होई पड़िबा सह से प्रभु श्रीकृष्ण को दायी करुथिले, कारण श्रीकृष्ण चाहिथिले तांकर स्वर्गीय शक्ति द्वारा युद्ध को बंद करि पारि थांते, किंतु से एपरि न करिबारु गांधारी निज पुत्र मानंकु हराइबा दुखरे प्रभु श्रीकृष्ण को अभिशाप देइथिले जे मोर जेमिति पूरा वंश मो आखि सम्मुखरे बुड़ी गला, तुमर भी तुम वंश तुम आखि सम्मुखरे बुड़ी जाऊ। फलस्वरूप 36 वर्ष पर प्रभु श्रीकृष्ण पुत्र माने निज निज भितर मारपीट करी मृत्युवरण कले। एही घटना रे अत्यंत दुखी होई प्रभु जंगल रे एक निम गछ तले बसिथिले। सही समय रे जरासबर हरिण शिकार करिया को जाइथिला ओ दूररू श्रीकृष्ण पाद को हरिणर कान बोली भाबी तीर मारिदेला। परे जरासबर आसी देखे तो प्रभु श्रीकृष्ण को भूल मागिला। यह देखि श्रीकृष्ण कहले तुमर किछि भूल नहीं, यह हेउछि मु तुमको देइथिबा बरर फल। त्रेतया जुगरे बाली सुग्रीव युद्ध लागिथिबा समय रे श्रीकृष्ण गछ उहाड़े लुचि बाली को तीर मारिथिले एवं बर प्रदान करथिले जे पर जन्म रे बाली जे कि जरासबर होई श्रीकृष्ण को तीर मारिबे। कर्मर फल दिने ना दिने भोगिबाकू पड़े, भगवान हेले मध्य निज कला कर्मर फल भोगिबाकू पड़िबो। यहाँ परे श्रीकृष्ण जरासबर को अर्जुन को डाकिबाकू कहिथिले। जरासबर ठारू सबु कथा शुणी सारिया परे अर्जुन आसी श्रीकृष्णंकर अंतिम सत्कार करिथिले। श्रीकृष्णंकर पूरा शरीर पाउंस हो जाइथिला, किंतु तांकर हृत्पिंड न जली सेमिति रही जाइथिला। यहाँ परे शून्यवाणी आसीथिला कि यह हेउछि ब्रह्म पदार्थ, याकू निम्ब काठरे गुड़ाई पानी रे विसर्जन करा जाऊ एवं अर्जुन सेहीपरि करिथिले। श्रीकृष्णंक मृत्यु सहित द्वापर जुगर अंत घटी कली जुगर आरंभ होइथिला। जरासबर कली जुगरे विश्ववसु नाम रे शबर कूल जन्मग्रहण करथिले। शबर कूलर राजा विश्ववसु एवं शबर माने महोदधी कूल बसवास करुथिले। पाखरे नील नदी नाम रे एक सुंदर पहाड़ थिला, जार पाद देश रे एक पोखरी रोहिणी कुंड और कल्पवट नाम रे एक विशाल वृक्ष थिला। पाखरे थिबा एक गुंफा भितर को विश्ववसु जाई देखंती तो एक चतुर्धा मूर्ति जहाँकि स्वयं प्रभु नीलमाधव रूप में विद्यमान थिले। प्रभु नीलमाधव निजे विश्ववसु को निजर पूजा पाई अनुमति देइथिले। सही दिन ठारू विश्ववसु जंगलरू फल एवं फूल नहीं नीलमाधव को पूजा करुथिले एवं नीलमाधव को शबर माने निजर इष्ट देवता बोली मानुथिले। अवंती राज्यर राजा इंद्रद्युम्न विष्णु भक्त थिले, जे कि थरे स्वप्न रे नीलमाधव को देखिथिले। नीलमाधव को खोजिबा पई राजा तांको दरबारी को आदेश देले, किंतु केही मध्य नीलमाधव का संधान पाइले नहीं। किंतु राजांकर सबुठारु श्रेष्ठ दरबारी विद्यापति जे कि जातिर ब्राह्मण थिले नीलमाधव संधान रे पूर्व भारत को जाई आम उत्कल राज्य रे पहुंचीथिले एवं नीलमाधव संधान रे परिभ्रमण करू करू शबर राज्यर राजा विश्ववसुंक झियो ललिता सह देखायला। नीलमाधव संधान तांकठारु पाइबा आशारे ललिता को विद्यापति विवाह मध्य करथिले। नीलमाधवंकर दर्शन करैया पई विद्यापति ललिता को अनुरोध करथिले। ललिता तांका बापा विश्ववसुंक पाखे अली करिबारु विश्ववसु मना करि पारिले नाही, किंतु से गोटिए शर्त रे नीलमाधवंक पाखकु नै जिबा पई राजी हेले। शर्तटी थिला से नीलमाधवंक दर्शन कराइबे सत, किंतु नीलमाधवंक पाखकु जिबा रास्ता देखाइबे नाही। राजा विश्ववसु विद्यापतिंक आखिरे अंध पुटुली बांधी नीलमाधवंक पाखकु नेकी गले, किंतु चतुर विद्यापति जीवा बाट जाक सोरिष बुणी बुणी जाइथिले एवं नीलमाधवंक दर्शन करि सारी नीलमाधवंक संधान पाइगले बोली राजा इंद्रद्युम्न को खबर पठाइथिले। एतबेलकु 1 वर्ष बीती जाइथिला। राजा इंद्रद्युम्न विद्यापतिंक खबर पाई उत्कल प्रदेश प्रस्थान कले।
ସେତେବେଳକୁ ବିଦ୍ୟାପତି ବୁଣିଥିବା ସୋରିଷ ଗଛ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ଗଛକୁ ଅନୁସରଣ କରି କରି ସେମାନେ ନୀଳଗିରି ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ମାତ୍ରକେ ନୀଳମାଧବ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାପତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର, ତଥାପି ଠାକୁର କୌଣସି ପକ୍ଷପାତ କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା ଜାତି ପାଇଁ କୌଣସି ବାଛ ବିଚାର କରିନଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କଥାର ଅଛି, ଆମ କାଳିଆ ପାଖରେ ନାହିଁ ଜାତି ଅଜାତି। ଏହାପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କେତେ ଜଙ୍ଗଲ, ଅରଣ୍ୟ, ଲତା ବନ ଖୋଜିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ରାଜା ନିରାଶ ହୋଇ ଗଛ ମୂଳେ ବିଶ୍ରାମ କଲା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ଆଦେଶ ଦେଲେ କି ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମହୋଦଧି ମଝିରେ ଏକ ଦାରୁ ଭାସୁଥିବ, ଯାଅ ତାକୁ ଆଣି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କର ଏବଂ ତୁମରି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଖି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହୋଦଧି କୂଳକୁ ଯାଇ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପାଇଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ମିଶି ମଧ୍ୟ ଦାରୁ ଉଠାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଏକାକୀ ଏହି ଦାରୁକୁ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଗଲେ। ରାଜା ସବୁଠାରୁ କୁଶଳୀ କାରିଗର ରତ୍ନାକର ମହାରଣାଙ୍କୁ ଏହି ଦାରୁକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିମା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ କାରିଗର ରତ୍ନାକର ଏହି ଦାରୁକୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ଘୁଞ୍ଚେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ବା କେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ଏଥିପାଇଁ ରାଜା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ କାରିଗର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କଲେ। ବୃଦ୍ଧ କାରିଗରଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଦେଖି ରାଜା ଅନୁମତି ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ କାରିଗର ଜଣଙ୍କର କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ସେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ଘରେ ରହି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କି ଆଦେଶ ଦେବେ ନାହିଁ କି ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ, କିମ୍ବା 21 ଦିନ ଆଗରୁ କବାଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। 15 ଦିନ ବିତିଯିବା ପରେ ରାଣୀ ସେ ଘରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ନ ପାଇବାରୁ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଜଣକ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ହେଇନି ତ ଆଉ, ଏମିତି ଭାବି ଆଶଙ୍କା କରି କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ି କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କାରିଗର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଧା ଗଢ଼ା ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ରାଜା ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମନେକରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏତିକି ବେଳକୁ ଶୂନ୍ୟରୁ ବାଣୀ ଆସିଲା କି ତୁମେ ଯାହା କରିଛ ଠିକ୍ କରିଛ ରାଜନ। ସେ ବୃଦ୍ଧ କାରିଗର ଜଣକ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଥିଲେ। ସେ ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି ପରଠାରୁ ତୁମେ ମୋତେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନାମରେ ପୂଜା କରିବ। ଏହାପରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ପୁରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କଲା ଏବଂ 4ଟି ଧାମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧାମ ସ୍ଥାନିତ ହେଲା। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଭରସା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଠାକୁର ଆମ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରୁ ନେଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ସତରେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।